باکر پورا لیا جملے سنیا رے کدی حسین دا دامن نہ چھڑیا رے کدی حسن دا دامن نہ چھڑیا رے آصف جد صاحب اللہ دی قسم اٹھا گیا نام جدے دے حسین راضی ہے ہو دیتے عرشا والا خدا بھی راضی ہے جدے دے حسین حسین جدے دے حسین راضی ہے جدے دے کربلا دا شاہ سوار راضی ہے کون حسین ادھر بیٹھو کون حسین جیڑا پیدا ہوئے تے اذان بھی نبی آندا ہے کڑتی بھی نبی دیندا توجہ کر اذان بھی نبی نے دیتی اذان بھی نبی نے کان وچ اذان دی واری آئی بابا جی میرے نبی نے اذان پڑھی جنہوں گڑتی دی واری آئی حسن نو بھی گڑتی نبی نے دیتی حسین نو بھی گڑتی نبی نے دیتی تے نبی نے گڑتی دے کے دسیا ہے مدینے علیو الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوں میں حسین بچوں ہے میرے محمد دی حدیث ہے میرے نبی دا فرمان حسین میرے بچوں میں حسین بچوں حسین میرے بچوں پھر منو کہنا پہ گیا ہے نبی دیو نو کرو اس حسین الپیار کرے آرے حالی نبی الپیار کرے آرے اولاد علی الپیار کرے آرے میرا نبی ممبر دے بیٹھا ہوئے حضرات میرا نبی ممبر دے بیٹھا ہوئے جمعہ دا ویندا ہوئے حضور جمعہ دا خطبہ دے رہے آصف جاٹی جملے سنے آرے تیرا پینڈ بیٹھا ہویا ہے تیری برادری بیٹھی ہوئی ہے تیرے رشتہ دار آئے ہیں آج سلطانی جملہ وجہ دیں لگائیں میرے نبی ممبر دے جلوہ فرمانے حسین ابن علی آئے ہائے حسین ابن علی آئے نے حسین ابن بابا جی توجہ حسین ابن علی آئے نے میرے نبی نے ویکھی آئے حسین کبھی دگدا ہے حسین کبھی اٹھدا ہے حسین کبھی دگدا ہے جٹ صاحب میرے نبی نے منبر چھڑی آئے میرے محمد نے خطبہ چھڑی آئے ادھر دیکھی حضور نے خطبہ چھڑی آئے میرے نبی نے منبر چھڑی آئے میرے نبی منبر تو تھلے آگے میرے نبی نے حسین سینے لا لیا میرے نبی نے حسین دا متھا چومے آئے میرے نبی حسین نو چوم کے اپنے چولی وچ بٹھا کے جمعے والے دن میرے نبی نے فرمایا مدینے علیو میں حسین الپیار کرنا میرا اللہ بھی حسین الپیار کرنا ماشاءاللہ آج دی اے سالانہ محفل ذکر امام حسین علیہ السلام آپ دی مسجد اندر انعقاد پذیر ہے بانی محفل جناب محترم بھائی آصف جٹ صاحب اور انہاں دے دوسرے بھائی رشتہ دار دوست و احباب آج دی خوبصورت بزم سجان دا مقصد ہے کہ محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے تے اس مہینے دے اندر بھی جس مسجد دے اندر جس علاقے دے اندر جس گاؤں دے اندر ذکر امام حسین علیہ السلام نہ ہوئے اور آل نبی اولاد علی دا ذکر نہ ہوئے اسی سمجھنے ہیں کہ او لوگ
جڑے آلے نبی تو دور نے، اولاد علی تو دور نے، رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا انہاں دا ایمان مکمل ہو سکدا؟ اچھی بولے آجے، ایمان مکمل ہو سکدا؟ ایک منٹ باہر والا ذرا سپیکر لاؤ، باہر ہی پتہ لگے۔ اس واسطے آج دی یہ خوبصورت بزم پاک سجان دا مقصد اے ہوئی مقصد ہے کہ اسی سارے اج مل بیٹھ کے ذکر حسین کرنا بھی ہے تے ذکر حسین سننا بھی ہے۔ اس واسطے جس دے دل دی اندر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دی محبت نہیں، او مسلمان ہی نہیں، او ایمان والا ہی نہیں۔ کیوں؟ میں اللہ دے قرآن دی آیت توڑے سامنے تلاوت فرمائیے۔ آصف جاٹ صاحب ہر سال ذکر امام حسین علیہ السلام دی بزم سجاندے نے، اے بھائی جان بیٹھے نے بڑے دیوانے نے، یہ جمعہ پڑھنے اتھے سیالکوٹ پہنچ جاندے نے، اللہ پاک انہاں نوں وسعت دے۔ آصف صاحب اللہ تہاڈی پوری ٹیم نو اللہ ترقیاں بلندیاں عطا فرمائے۔ ویکھو ایک کیسی گل ہے، کیا اس ذکر وچ بھی کسے نوں دعوت دین دی لوڑ ہے؟ توجہ نہیں کیتی تسی؟ کئی بندے نا ایویں آکڑ نال باہر کھلوتے رہن گے یا گھروں ہی نہیں آن گے، اے جی کی ہویا جی سانوں کیڑا آصف صاحب نے آکھیا؟ تے میں کہ آصف صاحب کیڑا اپنے بھرا دے ویاہ تے تانوں بلان دے نے۔ تسی اے تے ویکھو کہ ذکر کس ہستی دا ذکر ہے؟ کیا اس ذکر دے وچ دعوت نامے دی لوڑ سی کہ دعوت بھیجی جاندی جی تسی بھی آؤ؟ دعوت اس واسطے بھیجی جاندی بھاوا جی اے اس امام دا ذکر ہے جیدہ ذکر واسطے فرشتے بھی حاضر ہو جاندے نے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دے ذکر واسطے سپیشلی کسے نو دعوت دین دی لوڑ تے نہ کوئی اعتراض کرے۔ کیوں کی بلا کہ سانو دعوت نہیں ملی، دعوت دی لوڑ نہیں۔ کیوں؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ایتھے ہونا ہی ہونا ہے جنہوں امام علی مقام نے بلا لینا ہے، جنہوں حضرت امام حسین نے بلا لینا ہے۔ پھر بابا جی جملے سماعت فرمایا جے اے پاک محفلہ نے تے پاک لوگ ہی محفلہ کر دینے، ہر بندے دے نصیب وچ بھی کوئی نہیں۔ اسی اگلے دن اے بابا جی فیصلہ آباد اسی گئے تو اتھے بندہ ایک دسن دیا، کہندہ ہے قاری صاحب میں ایک دیگ تو کام شروع کیتا سی، ادھر توجہ کرو، ایک دیگ پکا کے نا میں 10ویں محرم نو حضرت امام علی مقام دے نام دے میں لنگر تقسیم کرنا سا۔ کہندہ ہے آج کی یہ 4 سال منو ہو چلے نے، توجہ فرمایا جائے کنے سال؟ 4 سال ہو چلے نے، ایک دیگ لنگر تو شروع کیتا سی، آج اللہ دے فضل نال تے کربلا دے سیدان دے کرم دے نال آج 40 دیگا لنگر پکایا جا رہے ہیں۔ کمی رہ گئی؟ ادھر توجہ جی، کمی رہ گئی؟ کمی نہیں رہندی۔ آصف صاحب تسی ہر سال کراندے ہو، کوئی کمی رہی ہے؟ اللہ اگے نال ود دیندا ہے۔ کیوں اسی آنے ہاں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام دے نام دی جڑی محفل ہوئے یا لنگر ہوئے، اللہ دن با دن او دے وچ اضافہ کردہ، کمی نہیں ہون دیندا۔ اللہ کمی نہیں ہون دیندا۔ جیڑا اس محفل وچ آ جائے تے جیڑا نہ ہوئے او دی مرضی، اسی کیڑا کسے تے غصہ کرنا ہے؟ پورا پنڈ پہ وسدا ہے، اے کیڑا اپنے ابے دا ذکر پہ کرواندا ایتھے؟ انہیں کیڑا اپنے دادے دی گل کروائیے؟ کوئی کروائیے گل ہون تک کیتی کسے تے اگوں بھی نہیں ہونی۔ گل مالکاں دی، گل کیتی ہے؟ بولو ہاں، باکر پور والے ایڈے ٹھنڈے نہ پو۔ میں ویکھو تہاڈا پنڈ دا نام ہی بڑا سوہنا ہے،
نسبت والے لوگ ہو تے محبت نال بہو گے، عشق نال بہو گے تے پھر انشاءاللہ نجف تو اور کربلا تو خیرات ملے گی۔ رب کعبہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا اسی انہاں نو منن والے ہاں، آل نبی نو منن والے ہاں، اولاد علی نو منن والے ہاں، جنہاں دا ذکر ایتھے بھی ہو رہا ہے، جنہاں دا ذکر کربلا بھی ہو رہا ہے، جنہاں دا ذکر بغداد بھی ہو رہا ہے، جنہاں دا ذکر نجف بھی ہو رہا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا جیڑا حسین دا نہیں وہ نبی دا نہیں، جیڑا نبی دا نہیں وہ اللہ دا نہیں، جے مصطفیٰ دے بوے تک پہنچنا ہی حضرات جیڑا چاہتا ہے میں محمد دے قریب ہو جاؤں تو بچو، جیڑا چاہتا ہے میں نبی دے قریب ہو جاؤں، جیڑا چاہتا ہے میں محمد دے قریب ہو جاؤں، جیڑا چاہتا ہے میں مصطفیٰ دے قریب ہو جاؤں، ایک ہی رستہ حسین ابن علی دا دامن تو پھڑ لے، زہرا دا بابا تنو آپ نیڑے لائے ایک باری دامن تو پھڑ، حسین ابن علی دا دامن، حسن ابن علی دا دامن۔ حضرات باکر پور دی جامع مسجد بیٹھے حلال اعلان سلطانی یہ جملہ دے رہے ہیں جے نبی نال پیار کرنا ہے کہ پھر نبی دیا پترہ نال بھی پیار کرنا پینے تے جیڑا حسین نال پیار نہ کرے آکھے میں نبی نال پیار کرنا، میں اللہ نال پیار کرنا، میں کہا نہیں نبی نال او دا ہی پیار ہوئے گا جدا کربلا دے سیدہ نال پیار ہوئے گا، جدا سیدہ نال پیار ہے، جدا آل نبی نال پیار ہے، جدا اولاد علی نال پیار ہے۔ حضرات توجہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، توجہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا سونیا تیری اہل بیت نو اللہ پاک پیا کردہ ہے، تیرے گھرانے نو اللہ پاک پیا کردہ ہے۔ باکر پوریوں بھی نہیں ایمانداری نہ دسیا دے، جدو اللہ دے ویڑے دی بات آئی اللہ نے فرمایا ابراہیم پاک کرے گا، جدو محمد دے ویڑے دی بات آئی اللہ نے فرمایا میں آپ نبی دی آلو پاک کر چھڑیا، میں آل نو آپ پاکیتا ہے، اسے واسطے آلال اعلان حج باکر پور دی سرزمین وچ بہ گئے، آلال اعلان سلطانی کہہ رہے ہیں یا حسین، انجنی ایک باری محبت نال یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، حسین والا ہاتھ بلند کر کے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کریں طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا، باکر پورا لے حسین ابن علی کون؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت
اہل البیت اللہ دا قرآن محمد دا فرمان اللہ نے فرمایا سونیا اسی تیری اہل بیت اسی تیرے گھرانے اسی پنج تن پاک اسی نبی دے گھر والیاں اسی پاک کر چھڑیا اسی صاف کر چھڑیا پتہ لگ گیا ہے محمد بھی پاک ہے ادھر دیکھی پتہ لگ گیا ہے محمد بھی پاک ہے علی بھی پاک ہے زہرا بھی پاک ہے حسن بھی پاک ہے تے حسین بھی پاک ہے حسن بھی پاک ہے سنیو حسن بھی پاک ہے حسین بھی پاک ہے نبی دی آل پاک ہے نبی دا گھرانہ پاک ہے باکر پورا لیا جملے سنیا کدی حسین دا دامن نہ چھڑیا رے کدی حسن دا دامن نہ چھڑیا رے آصف جد صاحب اللہ دی قسم اٹھا کے نام جدے دے حسین راضی ہے ہو دیتے عرشاں والا خدا بھی راضی ہے جدے تے حسین حسین جدے تے حسین راضی ہے جدے تے کربلا دا شاہ سوار راضی ہے کون حسین ادھر دیکھو کون حسین جڑا پیدا ہوئے تے اذان بھی نبی آندا ہے گڑتی بھی نبی دیندا توجہ کر اذان بھی نبی نے دیتی اذان بھی نبی نے کان وچ اذان دی واری آئی بابا جی میرے نبی نے اذان پڑھی ہے جنہوں گڑتی دی واری آئی ہے حسن بھی گڑتی نبی نے دیتی ہے حسین بھی گڑتی نبی نے دیتی ہے تے نبی نے گڑتی دے کے دسیا ہے مدینے علیو الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوں میں حسین بچوں ہے میرے محمد دی حدیث ہے میرے نبی دا فرمان حسین میرے بچوں میں حسین بچوں حسین میرے بچوں پھر منو کہنا پہ دیا ہے نبی دیو نو کرو اس حسین الپیار کرے آرے حال نبی نل پیار کرے آرے اولاد علی نل پیار کرے آرے میرا نبی ممبر دے بیٹھا ہوئے حضرات میرا نبی ممبر دے بیٹھا ہوئے جمعے دا ویندا ہوئے حضور جمعے دا خطبہ دے رہے ہیں آصف جاٹی جملے سنے آ رہے تیرا پنڈ بیٹھا ہویا ہے تیری برادری بیٹھی ہوئی ہے تیرے رشتہ دار آئے ہیں آج سلطانی جملہ وجہ دیں لگائے میرے نبی ممبر دے جلوہ فرمانے حسین ابن علی آئے ہائے حسین ابن علی آئے ہیں حسین ابن بابا جی توجہ حسین ابن علی آئے ہیں میرے نبی نے دیکھیا ہے حسین کبھی ڈگدا ہے حسین کبھی اٹھدا ہے حسین کبھی ڈگدا ہے جٹ صاحب میرے نبی نے ممبر چھڑیا ہے میرے محمد نے خطبہ چھڑیا ہے ادھر دیکھی حضور نے خطبہ چھڑیا ہے میرے نبی نے ممبر چھڑیا ہے میرے نبی ممبر تو تھلے آگے میرے نبی نے حسین سینے لا لیا میرے نبی نے حسین دا متھا چومے آئے میرے نبی حسین نو چوم کے اپنے چولی وچ بٹھا کے جمعے والے دن میرے نبی نے فرمایا مدینے علیو میں حسین پیار کرنا میرا اللہ بھی حسین پیار کرتا میں حسین پیار کرنا ٹھیک بات کر دیں میں حسین پیار کرنا کنے فرمایا نبی پاک نے بابا جی میں گل کرا میری گل جھوٹی ہو سکتی نہیں
نقیب صاحب گل کرن جھوٹی ہو سکتی ہے، قبلہ صاحب گل کرن جھوٹی ہو سکتی ہے، انسان ہے نا جی، غلطی ہو سکتی ہے، پر مینوں ایمانداری نہ دسی جی زبان وچ رب بولے، ہائے 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 جن سمجھ آئیے، جی زبان وچ رب بولے تے اللہ فرماندا میرے نبی نے کدی میری اجازت تو بغیر گل ہی نہیں کی تھی۔ تسی آکھو گے او کیویں؟ میں قرآن پڑھن لگا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، بولیا جائے وحی یوحا، فرمایا اے او زبان ہے جڑی اللہ دے آرڈر نال بیٹھ جاؤ تھلے مہربانی، اے او زبان ہے جڑی اللہ دے آرڈر نال بول دیے، اللہ دے اذن نال بول دیے، اللہ دے حکم نال بول دیے، تے میرے نبی دی حدیث نہ ہوئے سیر قلم تے خون معاف، تے جیڑا نہ منے او دا لاج کی، او بولو تے صحیح، بڑے ٹھنڈے ہو یار، ادھر میرے وقت توجہ کرو، میں کیا ہوئے کہ اگر حدیث نہ ہوئے سیر قلم تے خون معاف، پڑھنا میرا کام ہے، کیمرے لگے نے 4 کیمرے، اے 2 لگے نے تے 2 اے لگے نے، پوری دنیا تے صبح ویڈیو چلنی ہے، پتہ لگے بھی باقر پوریاں بھی حسین حسین کیتا ہے، ہاں ایک باری باوا دے بلند بول سبحان اللہ۔ عشق حسین اگر سینے میں نہیں تو سینے کا فائدہ ہی نہیں، جن سمجھ آئیے، عشق حسین اگر سینے میں نہیں تو اس سینے کا فائدہ ہی نہیں، خوش نصیب ہو۔ اب دیکھو نا آج کنی محرم جی، 5 محرم 6 شروع ہو گئی اگوں، ادھر توجہ کرو بابا جی، اسی سیالکوٹ او بھی مسجداں ویکھیاں نے، پورے محرماں دے مہینے چ تالے لگے رہندے نے، قسم خدا دی میں تانوں نال لے جانا، ساڈا بابا جی یہ روزانہ دا کام ہے، پورے مہینے مسجداں چ تالے لگے رہندے نے۔ او میں ایک مولوی نے پوچھیا، میں کہیا تہاڈا حسین پاک نہ کوئی تعلق نہیں؟ ادھر توجہ کرو باقر پور والےو، میں کہیا تہاڈا امام پاک نہ کوئی تعلق نہیں؟ آندا تعلق تے ہے وے، تے میں کہیا تعلق ہے وے تے مسجداں دے تالے کھولو، او مسجداں دے تالے کھولو۔ یار ادھر دیکھو، اگر تہاڈا محبت سی، تہاڈا عشق سی حضرت امام علی مقام نال تے اج محفل کرا نہیں تے چھڈی، تے پنڈ والے آ نہیں گئے، میرے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین میرے وچوں میں تے میں اینج نہیں بابا دے بولی میں حسین وچوں ہاں۔ ادھر توجہ فرمایا جائے بابا جی، جمعے دا دن ہوئے، ہائے 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 کیسا منظر ہے، اج میں تانوں کربلا لے کے جانا ہے، جمعے دا دن ہوئے، نانا خطبہ پڑھدا ہوئے جمعے دا، تے نواسا گھروں نکلیا ہوئے، ادھر سنیو یار جنی محبت دا دامن لے کے بیٹھے ہو، ادھروں نواسا آ رہے ہیں، نانا ممبر تے خطبہ دے رہے ہیں، ادھر توجہ کرو، خطبہ چھڑ دیتا، جا کے حضرت امام حسین نو چکیا، چک کے پیار کیتا، پیار کر کے گوچ بٹھایا، تے گوچ بٹھا کے اعلان کر کے آکھیا لوگو میں بھی اس نال پیار کرنا تے میرا اللہ بھی اس نال پیار کرتا ہے۔ کیا بات ہے تہاڈی، میں بھی پیار کرنا تے میرا اللہ بھی ادھے نال پیار کرتا ہے۔ یہ تے ایک صورت، میں دوسری صورت دساں، ادھر توجہ کریو بابا جی، اللہ سلامت رکھے، جملے سنیا جی، نماز دا وقت سی، نماز دا، صحابہ پیچھے تے پیغمبر اگے، ذرا توجہ کرنی ہے تسی میرے وال، میں گل سمجھانی ہے۔ آصف صاحب صحابہ پیچھے، مصطفیٰ مصلی امامت دے کھڑے نے، ادھر دیکھو نماز ہو رہی، جماعت ہو رہی، فرض نماز ہو رہی، تو حسین نو سمجھے ہی نہیں، تو نبی دے پتر نو سمجھے ہی نہیں، تو سمجھ تنو آ جاندی تے تنو پتہ لگ جاندا کہ محفل وچ جانا سی کہ بسترا لے کے سونا سی، آج تے رات ہی بڑی برکت والی سی، آج تے خوش نصیب سی پنڈ کے جس پنڈ وچ حسین حسین ہو رہی ہے۔ خوش نصیب ہو تسی باقر پوریو، خوش نصیب ہو کہ تواڈے پنڈ حضرت امام حسین دا ذکر ہو رہا ہے، امام علی مقام دی محفل ہو رہی ہے، کربلا دے سید دی محفل ہو رہی ہے۔ حضرات توجہ کرو، نبی پاک اگے ادھر دیکھو جی، آصف صاحب سجدے ٹر کے سارے، حضور بھی سجدے، پیچھے صحابہ بھی سجدے،
ادھر جناب زہرا دا دروازہ کھلا، جڑے جاگتے بیٹھے ہو میرے وال دیکھو، ادھر جناب زہرا دا دروازہ کھلا۔ باکر پورا لیا کیسا دروازہ سی علی دا جڑا کھلا بھی مسجد بیچے، جنہیں سمجھ آئیے وہ بولے ایک باری۔ علی دا دروازہ کیسا سی؟ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا علی نال محبت رکھے گا تے صرف مومن، علی نال بغض رکھے گا تے صرف منافق۔ علی دا نام سن کے جیدے چہرے تے مروڑ آ جائے نا وہ سمجھے میرے اندر کوئی فطور ہے وے، تے حسن تے حسین دے بابے دا نام سن کے جیدہ چہرہ کھل جائے وہ سمجھے میں آج بھی علی والا ماں، میں کل بھی علی والا ماں، میں آج بھی علی والا ماں، میں کل بھی علی والا ماں۔ پھر منو کہہ لین دیو آل اعلان حج باکر پور دی جامعہ مسجد بیگ سلطانی آل اعلان کہہ رہے آئے علی علی کھارے تیرے دکھ مکھ جان گے۔ ایک باری مولا علی دے نام دے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہی علی علی تھارے بولا علی علی تھارے تیرے دکھ مکھ جان گے۔ علی علی بابا جی علی علی تھارے تیرے دکھ مکھ جان گے۔ علی علی تارے تیرے دکھ مکھ جان گے۔ علی 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 مولا علی 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 تارے تیرے دکھ مکھ جان گے۔ علی علی تارے تیرے دکھ مکھ جان گے۔ علی علی من کنت مولا ہوں، میں حدیث پڑھنے لگا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا۔ فرمایا جدا میں مولا خدا علی مولا، جدا میں مولا خدا علی مولا۔ توجہ جدا میں مولا خدا علی مولا، جدا محمد مولا خدا علی مولا، جدا نبی مولا خدا علی مولا۔ باکر بورا لیا پھر مننا پینا ہے جدا نبی مولا ہے خدا علی مولا ہے۔ جی سمجھ لیا رے جدا نبی سردار خدا علی سردار، آئے ہائے جدا نبی سردار خدا علی سردار۔ بابا جی مسجد نبوی ہے میرے نبی سجدے دی حالت اندر نے، سارے صحابہ سجدے اندر گئے ہوئے نے۔ اچانک امام حسین آئے نے، امام حسین ٹر دے اپنے نانے دے کول آئے نے۔ باکر بورا لیو ذرا جملے ضائع نہ کرے آرے، میرا نبی سجدے دے اندر سنی، میرا محمد سجدے دے اندر، میرا نبی سجدے دے اندر۔ حسین سجے نہیں ویکھیا، حسین کھپے نہیں ویکھیا، اوے حسین دی محفل سجان آلیو، اوے حسین دے ذکر وچ کہن آلیو، اوے حسین حسین کرن آلیا۔ ہاں تنو سلطانی دسن لگا حسین کون، ہاں تنو مولوی دسن لگا حسین کون۔ نبی سجدے اندر ہے، سنیا سب نبی سجدے اندر ہے، محمد سجدے اندر ہے، آئے ہائے نبی سجدے اندر ہے، رسول سجدے اندر ہے، پیغمبر سجدے اندر ہے۔ بابا جی نبی سجدے گئے، حسین نانے دی پشت پہ بہ گیا ہے۔ توجہ میرے نبی سجدے اندر میں سبحان ربی الاعلی، سنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جدو تین تسبیحاں میرے نبی نے پڑھیاں نے، جج صاحب حسین تینے
نبی تھلے نے سنیو حسین اتے نے نبی تھلے نے حسین اتے نے نبی تھلے نے حسین اتے نے نماز تھلے نے حسین اتے نے شریعت تھلے نے جملہ سنی حسین اتے نے سوا لکھ نبیاں دا امام تھلے حسین اتے نے ودوہا دے چہرے والا نبی تھلے حسین کندیاں دے نبی سجدے اندر حسین اتے نانا سجدے اندر سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سنی سبحان ربی العالی میرے نبی نے ایک تسبیح پڑھی ہے ادھر دیکھیں میرے نبی نے ایک تسبیح پڑھی ہے حسین تھلے نہیں اترے میرے نبی نے دوسری تسبیح پڑھی ہے حسین تھلے نہیں آئے نبی نے تیسری تسبیح پڑھی ہے باقر مورا لیا سنی حسین تھلے نہیں آئے ادھروں جبریل آ گیا ہے آندھا کملی والیا جملہ سنیو یار آندھا کملی والیا حسین اتے وے محمد تھلے وے توجہ حسین اتے وے نبی تھلے وے اللہ فرما رہے آئے سونیا سجدہ لمبا کر دے سجدہ سنی سجدہ لمبا کر دے میرے محبوبہ آج سجدیوں سر نہیں جھکنا آج سجدیوں سر نہیں جھکنا تو کی حسین پڑھی آئے تو کی حسین سنے آئے ہاں تنو میں دسنا حسین کا مقام ہاں میں تنو دسنا حسین دی شان نبی ہو گئے رسول ہو گئے پیغمبر ہو گئے سجدے وچ پے ہوئے نے حسین کنڈ تے بیٹھے ہوئے نے اللہ فرما رہے آئے سونیا سر نہیں چکنا تسبیحاں پڑھی جا حسین کھیڑ دا جاوے میری نماز ہوندی جاوے حسین کھیڑ دا جاوے سنیا سفج حسین کھیڑ دا جاوے نماز ہوندی جاوے حسین نانے دی پشت تے بیٹھے نے کبھی سجیاں ہوندے نے کبھی کھبیاں ہوندے نے کبھی اگے ہوندے نے کبھی پیچھے ہوندے نے میرا نبی پڑھی جا رہے آئے سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی اللہ نے فرمایا سونیا آج رب دی مرضی بن گئی ہے جنہ تک حسین تھلے نہیں آئے گا تیرا سجدہ نہیں مکے گا تو تسبیحاں پڑھی جانیاں میں اللہ ہو کے حسین راضی کری جاواں گا میں اللہ ہوگ حسین راضی کرانا حسین مصطفیٰ جی پشت دے نبی سجدے اندر پچھو صحابہ نے دیکھیا سجدہ طویل ہو گیا سجدہ لمبا ہو گیا بابا جی اللہ تیرا رونا قبول کریں حضرات جملے سنے آئے ایک صحابی نے سر جھکیا دیکھیا نبی سجدے اندر حسین پشت دے بیٹھے نے صحابی نے ہاتھ اگے کیتا ادھر دیکھی ہاتھ اگے کر کے حسین نوں تھلے لان لگے نے نبی نے سجدے وچ اشارہ کیتا ہے فرمایا پیچھے جملہ سنی فرمایا پیچھے ہو جا آج نانا جانے تے حسین جانے آج نانا جانے تے سنو میں پکی گل پہ کرنا کوئی ادھر ادھر دی تقریر نہیں پہ کرتا ادھر جملے سنے آج تاریخ طبری پڑھ کے وے ابن عساکر پڑھ کے وے تینوں پتہ لگے نبی پاک نے سجدیوں سیر نہیں چکیا
حسین پاک بابا جی توجہ نہیں نہیں انہوں رہن دو حسین پاک جدوں سجدیوں سر نبی پاک نے چکیا تے حسین تھلے نے ادھر بولیو میرے نال حسین تھلے نے توجہ جی حسین تھلے نے نبی پاک نے کنیاں تسبیحاں پڑھیاں سن 72 کنیاں بولیو باقر بولا کنیاں نبی پاک 72 تسبیحاں پڑھیاں سجدے وچ جا کے تے ایک دن حسین پاک نہ ادھر ویکھو موج وچ آئے تے آکھن لگے نانا جی اے سارے سواریاں تے سواری کردے نے تے مینوں بھی تو کوئی سواری دیو توجہ مہربانی جناب میں مہربانی تھوڑے دل وچ سٹ پا کے جاواں گا جملے سنیں سارے ہی اللہ تو اللہ سواریاں تے سوار ہو کے سواری کردے نے نانا میری سواری کیڑی ہے تے پھر حسین ابن علی ہوئے تے اگے نانا محمد ہوئے اگے نانا مصطفیٰ ہوئے باقر پوریو اج محفل انج دی ہوئے کہ تھوڑے سینے میں ٹھنڈ پہ جائے تے میرا ہونا قبول ہو جائے محفل قبول ہو جائے اچھا جی میرے نبی نے فرمایا حسین سواری چاہی دیا جی نانا سواری چاہی دیا فرمایا پتر میرا دل تنو انج دی سواری دیاں انج دی سواری اگے کسی نے ملی نہیں جو فرمایا مہربانی جناب نقیب محفل صاحب انج دی سواری ہوئے جدے ورگی سواری بولو جدی ورگی سواری حضرت امام حسین پریشان ہو گئے عرض کی تھی نانا انج دی بھی سواری ہے جدی سواری ورگی سواری کوئی نہیں ہائے 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 تیرا دل نہ مچلے تو پھر سلطانی ہمیں آیا جملے سنی فرمایا ہے ادھر توجہ فرمایا میرے نبی نے حسین پاک نے چوک کے نا تے اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا تے حضور ہاتھ زمین تے لا لے ہائے 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 ہو باقر پور والے آصف جٹ میری محفل لگ گئی جملے سنی انج زمین تے میرے مصطفیٰ ہاتھ لائے نے حسین تے بیٹھے نے ادھر میرے وال توجہ حسین پاک نے نانا جدو بندہ سواری تے سوار ہوندا ہے او دے ہاتھ وچ لگاماں ہوندیاں نے او دی مرضی ہے سجے موڑ لے او دی مرضی ہے کھبے موڑ لے اوے آلے نبی دے حبدارو رب کعبہ دی قسم پنڈ باقر پور وچ وسنا لیا جتھوں جتھوں آیا جملے سنی میرے نبی نے فرمایا حسین اج تینوں تیرا نانا راضی کرے گا آج تینوں تیرا نانا راضی آج تینوں تیرا نانا راضی آقا وہ کیویں کرو گے فرمایا اے تینوں پتہ جڑیاں میریاں زلفاں نے ایدیاں قسم اللہ دا قرآن کھاندا ہے ہائے 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 جڑا جاگتا بیٹھا گل او دے نال دوسرے بندے نال سلطانی دی گل نہیں فرمایا اے او زلفاں نے جدے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے جدو نبی دے چہرے دی واری آئی ہے اللہ دا قرآن بولے آمدوہا نبی دیاں زلفاں دی واری آئی ہے اللہ دا قرآن بولے آئے واللیلی اذا یغشا چھتا نبی دے سینے دی واری آئی ہے اللہ دا قرآن بولے آئے حلم نشرح لک صدرک چھتا نبی دے ہتھاں دی واری آئی ہے اللہ دا قرآن بولے آصف اللہ فرما رہے آیت اللہ فوق ایدیہم نبی دیا انگلیاں دی واری آئی ہے اللہ دا قرآن بولے آئے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى پھر جدوں حسن دی واری آئی ہے جدوں حسین دی واری آئی ہے اجل دیکھیں جدوں حسن تے حسین دی واری آئی ہے پھر قرآن بولی آئے تسی آنکھوں کے سلطانی قرآن وچ حسن دا ذکر قرآن وچ حسین دا ذکر ہے میں کیا قرآن وچ حسن بھی ہے حسین بھی ہے جے نہ ہوئے میں جرمدار ہوں میں قرآن چو حسین نہ ثابت کرا میں جرمدار میں قرآن چو حسن نہ ثابت کرا جرمدار
بابا جی جدوں حسن دی واری آئی جدوں امام حسین دی واری آئی حضرات جملے سنیا نے سورۃ رحمان ستائیاں سپارائیں اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان جدوں حسن حسین دی واری آئی اللہ فرماندا لؤلؤ والمرجان فرمایا جدوں دو سمندر مل دے جدوں دو دریا مل دے پھر وچوں موتی نکل دے پھر وچوں موتی نکل دے ایک دا نام لؤلؤ میں ایک دا نام مرجان مفسرین آندے نے لؤلؤ تو مراد امام حسن مرجان تو مراد امام حسین ادھر توجہ کرو گل بڑی وڈی جے میں قرآن وچوں حسن پڑھیا قرآن وچوں حسین لؤلؤ والمرجان قبلہ مفسرین پڑھ کے ویکھو سارے آکھیا اس تو مراد امام حسن تے حسین نے میں ایک مولوی آکھن لگا ادھر توجہ میں اے ناروال دی سرزمین نال نا تقریر کرن کے پچھلے مرماں دی گل ہے اے گل سنیو میں بابا جی اتھے ایک جملہ بولیا میں کہا جنت حسین دی جنت حسین دی جنت میں قبلہ جملہ بولیا تقریر دے وچ کہ جنت حسین دی جنت دا مالک حسین ہے جنت دا وارث حسین ابن میں بابا جی جیڑی گل کروں گا دلیل نہ کراں گا ثبوت دیاں گا جنوں ڈاؤٹ ہوے میں انہوں اپنی گڈی چ بٹھا کے اپنی لائبریری چ لے کے جان کتاباں وکھاواں گا جنت کدی ہے حسین دی مولوی صاحب میں ٹکر پہ بعد وچ نا محفل کمرے چ بیٹھے کہندا سلطانی تو جملہ بولیا میں کہ بولیا کیڑا جملہ آکھے جی تو آکھیا جنت حسین دی جنت حسین دی ادھر توجہ فرماؤ جنت حسین دی میں کہیا جی کیا اے پکھا بند کروا دو ذرا ایک باقی چلتے رہن کوئی مسئلہ نہیں ادھر جملے سنو جی جنت حسین دی مینوں کہن لگا جنت اللہ دی جنت اللہ دی ہے تے تسی آندے ہو جنت حسین دی ہے جملے بڑے بڑے نے بس انہوں بند کرن دے دوسرے ادھر توجہ رکھو پہ کر چھڑدا بند گل ضائع ہو جائے گی مینوں کہن لگا جی جنت اللہ دی ہے میں کہا اللہ دی ہے آندا آہو میں کہا کی دلیل ہے تیرے کو ذرا گل دھیان نہ سننی جے تے پھر لطف آوے گا بہن دا ساری تقریر دا نچوڑ اس گل دے اندر اگر ضائع ہو گئی تو فائدہ کوئی نہیں ہونا مینوں مولوی کہن لگا میرا عقیدہ سی کہ جنت حسین دی ہے کہن لگا جنت اللہ دی ہے میں کہا تیرے کو کی دلیل ہے آندا قرآن وچ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین وچ ہے جو کچھ آسمان وچ ہے سارا اللہ دا سارا کدا سارا بولو باکر پوری کدا سارا اللہ دا میں کہا جی ٹھیک ہے مان گئے ہیں اے جملہ ان ضائع نہ کریں گل بڑی وڈی ہے میں کہا مولوی اپنی گل تے رہنا کہندا ٹھیک ہے روٹی شوٹی کھادی نا تو مہمان سمجھ کے نہ گھر والے کہنے لگے بھی سلطانی صاحب چاہ بھی پی کے جانی جی میں کہا نہیں چاہ مولوی صاحب وال پیاں گے تسی نہ گھبراؤ تواڈے وال نہیں پیندے تسی بولو تو صحیح ہے میں صرف تانوں گل سنا رہا کہ گل ویکھو حسد ویکھو اندر بغض ویکھو بڑے بڑے ایسے نے
जिन्हां यजीद दे बारे विच रैलियां कढियां ने तुसां नहीं वेखिया यजीद नूं ना रजी अल्लाह ताला नूं आखिया यजीद नूं अमीरुल मोमिनीन पे आंदे ने मैं कहा चलो एक गल दा ते पता लग गया पहला लोग आंदे सन यजीदी 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 ते यजीदी नजर कोई नहीं सी हुंदा कोई अपने आप नूं यजीदी आंदा ओ बोलो तो सही कोई अपने आप नूं यजीदी आंदा कोई नहीं ऐ साडे बच्चे बच्चे नूं पुछ लै ऐ 2-4 साल दा बच्चा ही है बच्चा ही इहनूं पुछ बई तू यजीद दे नाल दा कि हुसैन दे नाल दा हजे इहनूं समझ भी पूरी कोई नहीं हाथ बुलंद करके आखेगा मैं हुसैन इब्ने अली दे नाल आ मैं हुसैन इब्ने अली नाल इन्हां रैलियां कढियां असां वेखियां यजीद दे बारे कि यजीद नूं जनाब बरी करने वास्ते रैलियां कढियां मैं कहा चलो मौलवी जी ए वीडियो बनदी पई आल ऐलान मैं कहा एक गल दा ते नखेड़ा हो गया अगे सानू यजीदी नहीं सन लभदे लभण दी लोड़ पैंदी सी चलो हुण लोड़ ते नहीं ना पई आप ही सामने आ गए ने आप ही सामने ओ बाबा इधर मेरे वाल तवज्जो कर पीटीआई दा जलसा होवे ते नून लीग वाले नहीं जांदे मेरे वाल तवज्जो करी जरा मेहरबानी नून लीग दा जलसा होवे ते पीटीआई वाले पीपल पार्टी वाले वो आंदे ने भाजी पिंड विच ही जलसा वो कहंदे नहीं साडी पार्टी नहीं साडी पार्टी नहीं मैं कहा चलो एक गल दा ते पता लग गया जेड़ा जिदी पार्टी दा होवे ना ओदा ही जलसा करांदा तवज्जो नहीं कीती तुसी बाकरपुर वाले सौ गए हो ऐ मैं गल्लां कदी शहर पढ़दा ते लोग उठ के नारे मारदे जे दी कीमत नहीं पाई तुसी ओए मैं कहा जेड़ी पार्टी दा बंदा होवे बंदा ओदा जलसा अपनी बैठक च रखदा बंदा उस कैंडीडेट नूं मिलदा ते घर बुलांदा ओ मैं कहा चलो ये तो पता लग गया भी तुसी कराची अंदर यजीद दे नां दा जलसा कढिया तुसी यजीद दे नां दा जलसा कढ के ते पूरी दुनिया नूं दसिया कि साडा अब्बा यजीद सुल्तानी हुसैन दे नारे बाकरपुर विच ला के कह रहा साडा लीडर हुसैन अल्लाह तुहाडियां ज़ुबानां सलामत रखे ए दीवारां भी गवाही देन क़यामत वाले दिन कि आसफ जट ने महफिल कराई सी मौलवी एक छोटा जिहा आया सी हुसैन हुसैन हुंदी पई सी हर पासे इधर तवज्जो मैनू मौलवी आखन लगा जन्नत इत्थे सी ना गल जी गल विच ना रह जाए मैं अपने मौजू नूं बड़ी तफसील नाल और सीधे तरीके नाल बयान करना गल विच छड्डनी नहीं जिथों गल शुरू कीती एंड तक मुकावांगा मैं आख्या जन्नत तुहाडा भी यही कीता जन्नत उची बोलो एक बारी जन्नत थोड़ी आवाज एक बारी जेडे घर सुते ने उन्हां तक ते जावे जन्नत हाय हाय जन्नत ए तेरे बच्चे भी गली च सुबह आखणगे भी राती सुल्तानी आया सी ते अम्मा राती दस गया मौलवी जन्नत हाय हाय इधर जुमले सुन लो बाबा मैनू मौलवी आखन लगा जन्नत अल्लाह दी मैं क्या असीं ते मानने अल्लाह दी है पर अल्लाह ने इन्हां नूं वारिस बना छड़िया अल्लाह ने इन्हां मालिक आंदा नहीं मैं नहीं मनदा मैं कहा नहीं मनदा तो फिर चाह पिया सानू असी बाबा जी पूरा नखेड़ा ना करें अगर तू तां मैनू सुल्तानी ना आखी इधर जुमले सुन मैनू कहने लगा चाह की कोई गल नहीं मेहमान हो मजा शजा भी रखिया ने कोई डेरा शेरा भी आवे मैं कहा चलो मौलवी साहब समझ गए हो ना लैन की तो लोड़ कोई नहीं मौलवी साहब हुण उन्हां दी मसीतां विच पूरे महीना जिक्रे इमाम हुसैन मैनू किधरे विखा मैं मिंबर तो थले उतर जाऊंगा मैनू विखा सियालकोट आ मैं तुम नाल लै जाना मैनू उन्हां दी मस्जिद विच विखा किथे हो रहा नहीं हो रहा बाबा जी ये अल्लाह दी कसम है सानू ही एजाज है असी नबी दी आल दी मोहब्बत लैके बैठे हुए हैं ए वेखो ए भाई मदीना टाउन ते आए ने ए 2-4 बंदे उथों आए ने ते किदे वास्ते मेरे वास्ते नहीं आए ये हजरत इमाम हुसैन वास्ते आए ने ए तुसी जिथों जिथों आए हो मैनू तो नहीं पता ओए सजणों मैं नहीं जानदा पर जिदे जलसे विच आए हो जानदा जे आए हाय जी दी महफिल विच आए हो मालक जानदे ने गल दूर लंबी पै जाएगी जुमले सुनिया जे मैं क्या जन्नत हुसैन दी आंदा जन्नत रब दी मैं क्या अपनी गल ते रहना आंदा अपनी गल ते मेरे नाल 2-4 मौलवी सन मकामी ना उन्हां दे पिंड दे बाबा जी गल समझो
ਐਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਓ। ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ। ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਘੁੰਮਣ। ਚੌਧਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਜਾਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਜਾਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ? ਆਂਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਆਸਫ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜੁਮਲੇ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ? ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਵੇਲੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੌਲਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਹਵੇਲੀ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਖੇੜਾ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮਿੰਬਰੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਖੇੜਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੇਵੀਂ। ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆਸਫ ਜੱਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੁਮਲੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, मौलवी जी एडे अदब नाल ना कोई नहीं लेना। मैं क्या मौलवी जी मस्जिद आ जाओ। मौलवी मस्जिद आ गया। मैं क्या वजू है? हांडा वजू है। मैं क्या कुरान पढ़ ले। अच्छे जुमले सुनने नहीं आ रहे। मैं क्या कुरान पढ़ लिया। सोचा एक मिनट जुमले सुनी आ रहे, बड़े तेरे पैसे हो गए, जुमला जाया ना करे आ रहे। मैं क्या कुरान पढ़। मैं क्या कुरान पढ़। हाना सुल्तानी कुरान क्यों पढ़ना है? मैं क्या अज नखेड़ा करना है कि नखेड़ा भी अल्लाह दे बेड़े करना है। ना बाबा इंज नहीं डंडी नहीं मारनी। उन्हें कुरान नहीं पढ़िया। मैं कुरान पढ़िया, ओदे सिर ते रखिया है। मैं क्या मौलवी तेनों कुरान दी कसम है, तेनों कुरान दी कसम है। वड्डा जुमला ही वड्डा जुमला। मैं क्या तेनों कुरान दी कसम है, मुनकरी ना हल तू दौड़ी ना। मैं क्या तू मैनू आखिया जमीन भी अल्लाह दी है, आसमान भी अल्लाह दा है। मैं क्या मौलवी जे जमीन अल्लाह दी है ते हवेली दा मालक तू किवें बन गया जी? जे जमीन समझा ते वेखी, जे जमीन अल्लाह दी है फिर हवेली भी अल्लाह दी है, फिर मकान भी अल्लाह देने। मौलवी डंडी मारना है, हवेली ते चौधरी लखवा के दसना है। हवेली दा मालक मेहमान फरमाया फिर सुन, असा नबी दे आशिकां दा अकीदा है, जे हवेली दे ना तेरा होवे ते वारिस तू होना है, ते जे जन्नत दे बूवे दे ना हुसैन। जे जन्नत दे बूवे ते नाम हुसैन इब्ने अली दा होवे। बड़ा शर्मिंदा पिया, झूठे शर्मिंदा ही पैंदे ने। मैं क्या तू मैनू आखिया सी जमीन अल्लाह दी है ते तू ऐ हवेली अपनी क्यों आखिया? है ते किबला हवेली अपनी। अब मैं तुहाडे बाहर चला जाना, तुसीं मेरे नाल टुर जाओ, इस गली च वड़ने आ ते मैं पहला पूछांगा जी ए किहदा घर है ते तुसीं भी आखोगे साडा कि अल्लाह दा।
ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਖਤੀ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਆਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਤਾਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕੀ ਵਾਰਿਸ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਵੇਖਿਓ ਬੜੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੀ ਨਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਸਣ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ ਜਾ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜੰਨਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ کہ دو نمبری نہیں کرنی عقیدے نال۔ اسی ایڈے چلے ہیں سانو جویں آکھو گے اسی منی جاواں گے۔ اسی تہاڈے آکھے مولویاں دے آکھے لگ کے حسین نو چھڈ دئیے، اسی مولویاں دے پیچھے لگ کے زہرا دے بچیاں نو چھڈ دئیے۔ مینوں بابا جی آکھ لگا بزرگو آکھ لگا جی حقیقی مالک تے وہی ہے، عارضی مالک سانو بنایا۔ حقیقی مالک وہ یہ عارضی سانو۔ میں کہا مولوی چلیا ساڈا بھی عقیدہ اے ہی ہے، نظریہ ہے کہ جنت دا حقیقی مالک ہوئے پر وارث حسین ابن علی نو بنا چھڈیا۔ حسین ابن ہن میرے نال مل کے پڑھو گے گل تن کروڑاں تو بھی وڈی سنا چھڈی ہے، ساری زندگی تیرے بچیاں نو بھی یاد رہے گی۔ اسے واسطے علی اعلان حج باقر دی جامعہ مسجد میں کے سلطانی کہہ رہا جیڑا بولے گا اللہ انہوں کربلا لا رہے، اللہ انہوں مدینے لا رہے، جیڑا سلطانی نال مل کے آکھے گا اے ہوئی آکھنا یہ دل بھی حسینی نہیں، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسین۔ جدا ہاتھ تھلے میں چوپڑی بن کے بیٹھا تھلے رکھے، میری ادنا گل نہیں، حسین والا ہاتھ بلند کر کے کیمرہ مین وے باقر پر وچ بیٹھ کے کیڑا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہا ہے یہ دل بھی حسینی ہے، بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ اللہ کے دیکھ اپنا تو ایمان بھی حسین، اللہ میں دیکھ اپنا تو ایمان بھی حسین ہے، اللہ میں دیکھ اپنا تو ایمان بھی حسین ہے۔ کوئی مانے یا نہ اپنا تو عقیدہ ہے کہ یہ ممبر بھی حسینی ہے، یہ عذاب حسینی ہے، ممبر بھی حسینی ہے، یہ عذاب حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے۔ مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یہ دل بھی حسینی ہے۔ اللہ کا حسامت رکھے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی
حمد کے اپنا تو امام حسین ہے. جنہوں ٹھنڈ پئی ہو بولے سبحان اللہ. جی روح راضی ہوئی ہو بولے سبحان اللہ. دل بھی حسینی ہے تے جان بھی. سانو کہڑا ڈر جے کسی مولوی دا؟ اسی کسی کو لے کے کھانے ہیں, اسی کسی کو لے کے کھانے. اسی ایک ختم تے گئے تے میرے کان چ مولوی کہنے لگا ایتھے حسین پاک دا ذکر نہ کرے جے. ادھر سنو, ایڈے ڈر دے جے مولوی, اللہ دی قسم ہے. ادھر توجہ فرماؤ. اگلے دن ویڈیو ویکھی وہ مولوی نو نہ پھنڈیا ڈیرے تے کھڑ کے. پتا کیوں پھنڈیا؟ وہ آلے نبی دا منکر سی تے سائیاں سیدھا کر چھڑیا اتھے. میں کہا مولوی تیری قسمت ویکھ, ایتھے بھی لتر تے اتھے بھی لتر. ہائے ہائے ہائے, توجہ نہیں کی. ایتھے بھی مار تے اتھے بھی مار. ادھر توجہ کرے آ جائے. جیڑا انہاں نال پیار کرے گا نا, میں تمہیں ایک گل دساں بابا جی, میرے نبی دی حدیث. کوئی بندہ آکھے قرآن نہیں پڑھیا, حدیث نہیں پڑھی. میں قرآن پڑھیا ہوں, حدیث ہوں. من ماتا علی حب آل محمد و مات شہیدا. میرے نبی نے فرمایا جیڑا آل نبی دی محبت وچ مر گیا وہ انج نہیں مرے گا, شہید دی موت مرے گا. شہید دی موت مرے گا. بابا جی حدیث ہے, تسی پڑھ کے ویکھو. میرے نبی دی آل نال پیار, حسین ابن علی نال پیار. جے چاہنا نا جنت ملے تے نمازاں نال نہیں ملنی, زکاتاں نال نہیں ملنی, داڑیاں نال نہیں ملنی. جے جنت ملنی ہے تے جنت دے وارثاں نال پیار کر, او گھر والےاں نال پیار کر. بابا جی ادھر میرے ول توجہ کرو. مینوں کو بندہ آکھے سلطانی صاحب مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے, میں آخری گل کر لگا, اس تو بعد تم کربلا لے کے جانا ہے. مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے, مینوں تہاڈے نال بڑی محبت ہے. تے میرا بچہ جاندا ہوے تے میرے بچے نوں چپیڑ کٹ مارے. ادھر میرے وال توجہ کرو, میں مثال دے رہا. میرے بچے نوں چھڑک مار چھڈے, مینوں چنگا لگے گا؟ اچھی بولو. او تہاڈے بچے نوں کوئی گلی وچ جاندیاں چپیڑ مار چھڑے, ٹھولا مار چھڑے تے آکھے چاچا مینوں بڑا تیرے نال پیار ہے. اللہ لعنت ہے تیرے تے. پترا میرے نال نفرت کرنا تے دادے نال نہ پیار کرنا. میں کہیا باکر پور والے حضرات ایک ضروری اعلان سن لو. جے تسی چاہندے ہو کہ نبی پاک تہاڈے نال پیار کرن تے پھر نبی پاک دے بچیاں نال پیار کرو. پھر نبی پاک دی آل نال پیار. اے حسین کسی مذہب دا حسین نہیں, حسین کسی مسلک دا حسین نہیں, کسی دی جاراداری نہیں. حسین ابن علی تے کہ سنی آکھن حسین ساڈا ہے, اہل تشیع آکھن حسین ساڈا ہے, فلانے آکھن حسین ساڈا ہے. حسین کائنات دا حسین ہے, حسین انسانیت دا حسین ہے. بابا جی جملے سماعت فرمایا جے. کربلا دے اندر جدو خیمے لگے 2 محرم جناب حر نے خیمے لائے. حضرات ذی وقار جملے سماعت فرمایا جے. جدو جناب حر نے خیمے لوائے رستہ ڈکیا میرے امام حسین ابن علی دا. آخری گل کر لگا, شہادت سنانی ہے. میرے امام 2 محرم نو خیمے لگے. باکر پورا لیا مینو ایمانداری نہ دسی یاد, مدینہ حسین نے سوکھا چھٹے ہوئے. نانے دا روزہ حسین ابن علی سوکھا چھٹے, روندیاں نانے نو سلام کیتا, نانا تیری نگری چھڑ کے حسین جا رہے ہیں, نانا تیریاں گلیاں چ کھیڈن والا حسین ابن علی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں. نانا دل تے نہیں کردا پر دین اسلام نو حسین دی لوڑ ہے.
دین اسلام نو حسین دے خون دی لوڑ ہے حسین جائے گا بابا جی حضرت عباس بھی نال غازی علمدار بھی نال امام حسن دا پتر بھی نال جناب زینب دے اونو محمد بھی نال جدو 2 محرم نو خیمے لگ کے کربلا دی زمین دے میرے امام نے مستورہ نو فرمایا کہ اے ساڑی آخری آرام گاہ حسین ابن علی دی اے ہوئی آرام گاہ ہوا جی جملے سنے آ رہے جدو 2 محرم نو خیمے لگ گئے نے 7 محرم نو پانی باندھے ہو گیا وے یزیدیاں نے نہر فرات دے پابندیاں لا چھڑیاں نے حج نہر فرات دے فوجاں لگ گئیاں نے میرے امام دے پانی باندھے ہو گیا وے ہاؤ آل نبی نال پیار کرن والو حسین ابن علی نے پانی باندھے ہو گیا وے میرے فرات تو جانور پانی پی رہے نے پرندے پانی پی رہے نے چرندے پانی پی رہے نے حسین دے بچیاں نو پانی نہیں دیتا جا رہا حسین دی آل دے پانی باندھے ہو گیا سیدادیاں دے پانی باندھے ہو گیا وے ادھروں 7ویں محرم گزر گئی ہے 8ویں محرم آ گئی ہے ادھروں 9ویں محرم گزر گئی ہے میرا امام قرآن پڑھی جا رہا ہے میرا حسین نماز پڑھی جا رہا ہے حضرات جملے سماعت کر جایا رہے جدو 10ویں محرم دا سورج طلوع ہویا ہے ادھروں یزیدی آئے نے آندے نے حسین 2 شرطاں نے یا یزید دے ہاتھ ہاتھ دمے گا یا یزید بھی بیعت کرے گا یا جنگ واسطے تیار ہو جا میرے امام نے فرمایا نانا اسی کہا تھا ساڑا خون پاگے اسی یزید دی بیعت نہیں کرانگے اسی یزید دے حق جو ووٹ نہیں دے آگے میرے باپے دا نام علی ہے میری ماں دا نام جناب زہرا ہے میرے بابا محمد مصطفیٰ ہے اسی یزید دی بیعت نہیں کرانگے اسی پلید حج ہاتھ نہیں دے آگے یہ ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ گئے آئے آئے یہ ہو شرط ہے کہ نانے دا دین رہ جائے نانے دی شان رہ جائے نانے دی آن رہ جائے لٹھی جائے پوے چوک حسین دی آج ہر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے اے حشد ہے کہ نانے دا دین رہ جائے نانے دی آن رہ جائے نانے دی شان رہ جائے لٹھی جائے پوے چوک حسین دی آج ہر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے بابا جی مذاکرات میں کہم ہو رہے ہیں ادھروں فوجاں دیاں چڑھائیاں ہو گئیاں نے ادھروں میرا امام حسین ادھروں یزیدیاں دیاں ہزارہ فوجاں آ گئیاں نے کربلا دی زمین دے جنگ شروع ہونے والی ہے حضرات جملے سنیا نے جناب زینب نے ویر دے خیمے دے سامنے آ کے ہاتھ بن کے عرض کی تھی ویرا ہوئے میرے ویرا پریشان ہوئے میں مہانل وعدہ کر کے آئی ہوں آؤ جٹ صاحب جملے سنے آ رہے میں اپنی اماں نال وعدہ کیتا سی امی جی میں ویر حسین دا ساتھ نہیں چھڑائی میں آقا حسین دا دامن نہیں چھڑائی ویرا مسافر دوویں ویرا مسافر مہمان تیری آنکھ دا اتھرو آ گیا سمجھ زہرا دا پتر تیرے تے راضی ہو گیا کربلا دا حسین تیرے تے راضی ہو گیا ادھروں فوجاں آ رہی نے ادھروں حسین للکاریا جا رہے آوے آندے نے حسین تیار ہو جا حسین جنگ چھڑ جائے گی حسین جنگ چھڑ جائے گی سمر کہن لگا حسین تلواراں بھی ساڑے کول فوجاں بھی ساڑے کول مال بھی ساڑے کول میرے فرات بھی ساڑے کول میرے امام ہاتھ بلند کیتا ہے میرے امام نے فرمایا یزیدیا تلواراں بھی تواڈے کول بھیجے بھی تواڈے کول فوجاں بھی تواڈے کول پر سن لے نبی بھی میرے کول خدا بھی حسین کول
میرا جملے سنے والے میرے امام نال پیار کرن والیا ادھروں جنگ دیاں تیاریاں ہو گئیاں جناب زینب نے دعا شہزادیاں نوں لے آئے فرمایا وے انہوں محمد آ جاؤ ہے جملے سن کے تیریاں کھانا میں ہو جانیاں نے جی امی جی حکم کرے آرے فرمایا پترا حج توڑے مامے دے مشکل ویلا آ گیا حج توڑا ماما پریشان ہو گیا بابا جی دعا شہزادیاں نوں نال لے آئے میرے امام دے خیمے دے سامنے آ گیا نے آقا حسین بننے آیا رے آؤ پاکر پوریو جملے سنے آرے آصف جٹ صاحب تیرے اتھروں ہی آ جائے نے میرے امام دے خیمے دے سامنے جناب زینب آ گئیاں نے میرے امام خیمے دے بننے آئے نے میرے آقا حسین فرما دے نے آؤ کی میں آئی میں ہمشیر آیا جے کربلا دا منظر ہونے جنگ چھڑ جانی ہے ہونے تلواراں چل جانی آرے ہونے نیزیں چل جانے نے ہونے تیرہ دیاں بارشیں ہونی آنے جناب زینب نے ہاتھ جوڑ لے نے عرض کی تھی آقا حسین میں انج نہیں آئی آقا حسین میں بچڑے لے کے آئی آقا حسین میں پتر لے کے آئی آقا حسین میں سنے آئی جدوں ویراں تے مشکل ویلا آ جاندا ہے جدوں ویراں تے مصیبت آ جاندی ہے جٹ صاحب بہنا صدقے اتار دیاں نے بہنا صدقے لے کے آ جاندیاں نے آقا حسین میں صدقہ لے کے آئی میرے امام نے زینب نو سینے لا لیا ہوئے فرمایا نہیں زینب کیڑا صدقہ لے کے آئی ہے جدوں یونو محمد نو سامنے کیتا ہوئے حضرات جملے سماعت کرے آرے میرے امام دیاں اکھاں میں ہو گئیاں نے میرے امام نے یونو محمد نو سینے لا لیا ہے فرمایا پترو حج مامو گلکی لین آئے ہو یونو محمد پیران نو ہاتھ لا کے روئی جان دینے نہیں آئے مامو حسین اسی کچھ لین نہیں آئے مامو حسین اسی جانا دینا آئے سانو اجازت دے آرے ساڑی ماں آندی ہے آج مامو تو قربان ہو جائے آرے آج مامو حسین تو جانا دے چھڑے آجے اوہ آج بھی مامیاں دی لڑائی ہوئے اوہ لوگوں بنے میں اگے کھلو جاندے نے اوہ بنے میں اگے آ جاندے نے آندے نے خبردار ساڑے مامو نو ہاتھ نہ لایا رے خبردار ساڑے مامو نو گل نہ کرے آرے اے ساڑی ماں دا ویر لگ دائے اے ساڑی ماں دا ویر لگ دائے اوہ رون والے آیا سب تیری محفل رو پیا اوہ حسین ابن علی دے سامنے ننے شہزادے روئی جا رہے نے آقا حسین اجازت دے آرے میرے امام نے فرمایا زینب بھیجنا کر بڑا بڑا احسان جار جلیے آقا حسین احسان کوئی نہیں اے پتر میرے قربان ہونگے دھواں شہزادیاں نو سواریاں دے سوار کیتا وے اے رون والے آئے اللہ تیرا رونا قبول کرے حیدروں یونو محمد دے یہاں روگے نے حیدروں ننیاں ننیاں تلوارہ پھڑا دیتیاں نے علی کا گر بھی کیا گر ہے علی کا گر بھی کیا گر ہے جس گر کا بچہ بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا میرے امام نے دمان شہزادیاں نو الوداعی سلام آکیا فرمایا جاؤ پترو میرے نانے دے دین تو قربان ہو جاؤ باکر پور آلے ہو کیسا منظر ہوئے گا جدو ماں دوما شہزادیاں نو تیار کر کے نا اپنے اتھانا آصف صاحب ننیاں تلواراں پڑھائیاں فرمایا پترو جی امی جی جاؤ اللہ دے والے اے تیری محفل رو پہ یہ روندہ ہوئے جدا دل پتھر نہ ہوئے دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبرہ جیڑا سکھیے واجہ انہوں کی لگے پتہ تو انہوں میں جیدے اندر سٹ لگی ہے جنہوں پتہ ہے کہ بہت وڈی قربانی زہرہ دے بچے دے گئے نے کربلا دے اندر قبلہ علامہ صاحب رب کعبہ دی قسم ہے
اے دوواں شہزادیاں دی سواریاں دوڑیاں کربلا دی طرف، یزیدیاں دی طرف۔ ماں نے پھر آواز ماری، وے آن جی امی، وے میرا پتر محمد جی۔ ماں موڑ کے آیا جے ذرا، ادھر جملے سنو۔ آصف صاحب اللہ تیری محفل قبول فرمائے۔ ایتھے انے روئے نہیں، ایک روے تے محفل قبول ہو جاندی ہے، ایتھے تے کنے پہ تڑف دے نہیں۔ اللہ پاک تیرا والد صاحب زندہ نے، فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں دی بخشش فرمائے اس ذکر دا صدقہ۔ وے اونو محمد جی امی۔ فرمایا پترو ایک گل ماں دی یاد رکھیا جے جی امی جی حکم فرماؤ۔ فرمایا پتر شیراں دی اولاد ہو۔ آئے ہائے کی دی اولاد ہو؟ شیراں دی اولاد ہو۔ اے 10 محرم قریب ہے، کائنات آلیا حسین پاک دا لنگر پکا کے وانڈ، حسین پاک دے نام دی سبیل لا کے لوکاں نو پانی پلا، ساری زندگی تیرے رزق وچ کمی نہیں آوے گی، قسم خدا دی۔ حضر توجہ فرمائی، گل بڑی بڑی دین لگا۔ جی امی، وے میرے شہزادے ہو، جے تو انو کو پوچھے نا کربلا دی سرزمین تے کہ کدوں آئے ہو تے کون ہو تے کدے کچھ لگ دے ہو، تے اے نہ آکھیا جے اسی مامو حسین دے بنیویں آئے ہیں۔ آخری جملے تقریر چھڑ لگا، جی کی آکھنا ہے امی؟ انو محمد نے عرض کی تھی، امی جی حکم فرمایا رے۔ فرمایا ہو میرے شہزادے ہو، جدوں یزیدی پوچھن گے کون آئے ہو، کدے کچھ لگ دے ہو، کدے خاندان جو آئے ہو، حضرات جملے سماعت کرے آرے۔ جناب انو محمد نے ہاتھ بھر لے نے، عرض کی تھی امی جی حکم فرمایا رے۔ فرمایا شہزادے ہو جدوں کربلا دی زمین تے جاؤ گے، تھانوں پوچھن گے کون آئے ہو، کدے کچھ لگ دے ہو، آگے نہ آکھے آج ایسی مامو حسین دے نواسے آیا۔ امی جی کی آکھنا ہے؟ اللہ دی قسم پاکر بریاں جملے سنے آرے۔ جناب زینب نے ہاتھ بھر لے نے، فرمایا ہو میرے ہونا محمد، جے کوئی پوچھے کون آئے ہو، آکھے آج یزیدی ہو، اسی حسین دے نوکر آیا، اسی حسین دے غلام آیا، اسی حسین نو منن والے آیا۔ رب کعبہ دی قسم ہے، 3 دن دے دریائے سید ہویا سب دیاں خوش کزبانا۔ سنی یار سنی، 3 دن دے دریائے سید اے باکر پورا لیو، 3 دن دے دریائے سید ہویا سب دیاں خوش کزبانا۔ پھر بھی مد مد ہے جانا دتیا میرے غازی شیر جوانا۔ پھر بھی مد مد جانا دتیا میرے غازی شیر جوانا۔ میرے امام دے شہزادے جا رہے نے، شمر پوچھن لگا کون آئے ہو؟ فرمایا اسی حسین دے غلام آیا، اسی حسین دے نوکر آیا، اسی آقا حسین نو منن والے آیا۔ کھاوا جملے ضائع نہ کرے آرے، ادھروں اونو محمد دی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ کدی بڑا ویر رکھے جا رہے آرے، کدی چھوٹا ویر رکھے جا رہے آرے، کدی بڑا سامنے آ جاندا ہوئے۔ بھائی باکر پورا لیا جملے سنیا رہے، کدی چھوٹا سامنے آ جاندا ہے۔ ہے ویر تے ویراں دی جانوں دینے، ہے ویر تے ویراں دے مہانوں دینے، ہے ویر تے ویراں دی شانوں دینے۔ میاں صاحبہ دینے ویر ویراں دے، ہے دردی ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں، تے باپ سیراں دے ہے تاج محمد، تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں، تے میاں صاحباں دے نے ماں مرے تے ہے باپے مکدے، عید مر کد خالی ہے ماوا باج محمد بخشا۔ ٹھکان کرے رکھوالی
دو بھی شہزادے آ گئے نے ادھروں ننیاں ننیاں تلواراں پیاں چلدیاں نے ادھروں یزیدی واسلے جہنم آ رہے نے ادھروں یزیدیاں دیاں گردناں کٹیاں جا رہیاں نے شمر کہن لگا کون آئے نے ہجے عمراں چھوٹیاں نے ہجے عمراں تھوڑیاں نے اینا تو لگدا ہے جویں علی دا خون آیا آئے ہائے جویں علی دا خون آیا ہوئے جویں شیر خدا دا خون آیا ہوئے تو بھی شہزادے لڑدے جا رہے نے ہے جٹ صاحب جملے ضائع نہ کرے آ رہے آخری جملے دے کے تقریر چھڑا لگاواں کدی بڑا شہزادہ یکے ہوندا رہے چھوٹے دے سامنے آ جاندا ہے کدی چھوٹا بڑے دے سامنے آ جاندا ہے ہندا میرا پیچھے ہو جا پہلا تیر میرے سینے تے آئے گا بڑا آندا چھوٹیا پیچھے ہو جا پہلا تیر میرے سینے تے آئے گا سجنا ویر ویراں دے سجن ہوندے نے ہے ویر ویراں دے مان ہوندے نے ہے ویر ویراں دی جان ہوندے نے ہے ویر ویراں دا سکون ہوندے نے کھانا محمد جا رہے ہیں یہ کہ بہادی گرے حملہ ہو گیا ہے سجیوں تیر آ رہے ہیں کھبیوں تیر آ رہے ہیں سامنیوں تیر آ رہے ہیں پیچھےوں تیر آ رہے ہیں زینب دے شہزادے زمین دے آگے ہیں آپ آکر پورا لیا سلطانی دے جملے ضائع نہ کرے آ رہے کھانا محمد زمین دے آگے ہیں عرض کیتی آقا حسین آ جایا رے میرے امام دوڑ کے آئے نے کھانا محمد دیاں لاشاں چک گئے اپنی ہمشیر تے خیمے سے لے کے آئے نے جناب زینب کدی آنوں میں دیاں نے کدی محمد نوں میں دیاں نے ہندیوں نے شہزادے ہو میں تھوڑے تے راضی ہو گئی ہوں میرے بچے ماں راضی ہو گئی ہے ہنج دیاں شہادتاں دے گئے ہوں ہنج دیاں شہادتاں دے گئے ہوں بابا جی زینب نہیں رویاں جدوں علی اکبر جان لگا جائے خود سیدہ زینب رویاں نے ہاتھ بن کے آندیاں نے مظلوم بھتیجیا بولت سی میں چملا زلف زنجیر تیری مظلوم بھتیجیا بولت سی آخری جملے بابا لے جایا رے مظلوم بھتیجیا بولت سی میں چملا زلف زنجیر تیرے مینوں اپنے بچڑے نہیں یاد رہنے مینوں اپنے بچڑے نہیں یاد رہنے علی اکبر نہ جا مینوں اپنے بچڑے نہیں یاد رہنے اکبر بھلنی نہیں تصویر تیری بابا جملے سن جایا رے ہماری جناب علی اکبر دی آ گئی ہے 18 سال دا نوجوان ہے میرے نبی دی شبیہ بن کے آیا ہے یہ شکل میرے نبی نال ملدی ہے یہ صورت میرے آقا نال ملدی ہے جناب علی اکبر آئے نے بابا میرا اجازت دے دے آ رہے راتاں مک سکدیاں نے حسین دا ذکر نہیں مک سکدا زندگیاں مک سکدیاں نے کربلا دے سجدہ دا ذکر نہیں مک سکدا مولوی مک سکدے نے حال نبی دا ذکر نہیں مک سکدا اسے واسطے اعلان اج تیرے پنڈ بیٹھ کے سلطانی اے ہوئی اعلان کر کے کہہ رہے آئے دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں تا آخری واری نعرہ مارتے چھڑیے دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں تا مل کے آکھنا ایک واری ہاتھ بلند کر کے دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں تا بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا ایسا بڑا شیر کوئی نہیں میرے کو بن جاتا بیدار علی دے بچیاں دا نعرہ حیدری
انج نہیں آواز بلند ہوے ایک باری نعرہ حیدری دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا ادھر ویکھنا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار علی دے بچیاں دا اگلا شیر آخری شیر تقریر دا منگ لے راہب جی نے پاتر منگن ہے ایک باری اٹھ کے میرا لگنا ہی تے تقریر چھڑن لگا سلطانی مل گئے مانگ لے راہب جینے پاتر منگنے مانگ لے راہب جینے پاتر منگنے مانگ لے راہب جینے پاتر منگنے کیوں کھلائے دربار علی دے بچیاں دا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری کھلائے دربار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیادار علی دے بچیاں دا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی علی جلاندنا علی مولا نہیں انہوں دسو باکر پوریاں دا کیتا ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی جے کسے مولوی آکھے آیا ہوئے تے نامن جے کسے بندے آکھے آیا ہوئے تے نامن پر اللہ دی قسم جملے سن جایا رے حالل جی اے پانی شانی پیاؤ یار انہوں ادھر توجہ فرماؤ علی دی محبت اصل ایمان ہے اصل جڑا مند ہے علی دی محبت اصل ایمان ہے میں نے ایک مولوی آکھا لگا ایمان دا جز ہے میں کہا جز نہیں کل ایمان ہے اے جڑے بندے میٹرک پڑھے نے انہوں نے پتا ہونا ہے بابا جی جز اور ہوندہ ہے تے کل جز اور ہوندہ ہے تے کل اور ہوندہ ہے اس واسطے علل اعلان کہہ رہے ہیں علی دی محبت جز نہیں جز ہوندہ ہے چیز دا تھوڑا جا حصہ ایمان دا تھوڑا جا حصہ میرے نبی نے فرمایا سی خندق والے دن اے علی نہیں جا رہا کل ایمان جا رہا کون جا رہا کل ایمان جا رہا اس واسطے آخری واری نعرہ مارو میرے مصطفیٰ نے علی دا ہاتھ پھڑ کے مباہلے غدیر دے موقع دیتے میرے نبی نے علی دا ہاتھ پھڑیا پھڑیا کہ نہ پھڑیا جی او مان دے ہو تو پھر اچھی بولے پھڑیا کہ نہ پھڑیا علی دا ہاتھ پھڑ کے ایک نبی دا ہاتھ ایک علی دا ہاتھ پھر پڑھن لگا ایک نبی دا ہاتھ ایک علی دا ہاتھ نبی نے علی دا ہاتھ پھڑ کے فرمایا ہے جیتا میں مولا مل گیا کھڑی ایک باری جیتا میں مولا خدا علی مولا جیتا میں مولا خدا علی مولا خدا علی مولا خدا علی مولا پھر میرا کیا لینڈ حسین تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین
ان کا حسین ان کا حسین سب کا حسین رب کا خوشیوں کا خزاؤں کا دریاؤں کا صوفیوں کا کلندروں کا اگر حسین شہید نہ ہوتے اجی کر کر یزید ہوتا حسین شہیدوں کے دس گئے کائنات لیو اے دین بھی ساڈا اے قرآن بھی ساڈا ساڈا زندگی رہی تے پھر ایتھوں گل لگے کران گے اللہ میرا پڑھنا تھوڑا سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے زندگیاں رہیاں تے پھر گلاں کران گے قتل حسین اصل میں مرد یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے آخری شعر ہے اے میرے بھائی آصف ناراض نہ ہو جائیں کتلے جی اے توجہ فرماؤ انہیں وہ کہندا سن فریاد پیراں دے پیراں اے شعر پڑھ چھوڑو جنہ مینوں آیا میں پڑھ دیاں گا اس تو بعد انشاءاللہ پھر دعا کرنے ہیں ذرا توجہ فرمایا جے تے اے جس جدی نسبت جدے نال ہو جائے او دے نال محبت ہو جاندی پیار ہو جاندا تے ادھر توجہ فرمایا جے نہیں ایک منٹ کھڑے رہو بس درود و سلام ہون لگا تانوں زیادہ نہیں بٹھانا ہوں بڑا ہو گیا جنہ ہو گیا سونی محفل لگ گئی سونا حلال اعلان سلطانی کہہ رہا ہے حج باکر پور دی سرزمین اندر بیٹھ گئے حلال اعلان کہہ رہا سونی فریاد ہسے آئی بچ خبرا دے جتھے مچھ نہیں بہندے ڈر دے سن پیرے شاہ جلانی میں آنکھ سنا کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت لال شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا جس نے گھر سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام یا الہی تجھے واسطہ
واسطہ ہے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ بیٹھ جاؤ جب دعا کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم بھائی آصف جٹ صاحب نے بڑی سونی ذکر امام حسین دی محفل نو سجایا، انتظام کیتا، ہر سال دی طرح لنگر پکایا، اہتمام کیتا، میرے اللہ قبول فرمائی۔ اے جننے پنڈ والے آئے نے میرے اللہ سب دا آنا قبول فرمائی۔ جتھو جتھو کوئی چل کے آیا دور نزدیک تو ذکر امام علی مقام دا صدقہ میرے اللہ سب نو خوشیاں عطا فرمائی۔ میرے اللہ کوئی پریشان ہے پریشانیاں دور فرمائی۔ میرے اللہ کوئی بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ میرے اللہ کوئی بیمار بیٹھا ہے جناب سیدہ پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ انہوں شفائی کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ بھائی آصف صاحب دے والد صاحب انہاں دے سال ثواب واسطے ساری بزم سجائی گئی، ذکر امام علی مقام دا صدقہ انہاں دے والد صاحب دی بخشش فرمایا جائے۔ انہاں دے والد صاحب دی قبر نو جنت دے باغاں وچ باغ بنایا جائے۔ کریم اللہ باکر پور دے قبرستان اندر جننے لوگ دفن ہو چکے نے ساریاں دی بخشش فرمایا جائے۔ جدہ جدہ کوئی دنیا تو چلا گیا میرے اللہ ساریاں دی بخشش فرمایو، پورے پنڈ تے کرم فرمایو۔ میرے اللہ اس بھائی آصف دے رزق اندر، مال اندر، جان اندر، عزت اندر برکتاں عطا فرمائی۔ اگلے سال اے امام علی مقام دا ذکر اس تو بھی وڈا کرن، لنگر وچ بھی برکت ہوئے، مال وچ بھی برکت ہوئے، رزق وچ بھی برکت ہوئے۔ یا الہی تیرا فضل چاہیے، تیرا کرم چاہیے۔ اسی بڑے نکمے ہیں، اسی بڑے کھوجے ہیں، پتہ نہیں انہاں وچوں کیڑا رویا ہے جیدہ رونا تنوں قبول ہو گیا۔ میرے اللہ دے اتھرواں دا صدقہ اس محفل نو قبول فرمائی۔ میرے اللہ دے رون دا صدقہ باکر پور دی اس محفل نو قبول فرما لیں، باکر پوریاں دا محفل وچ بہنا قبول فرما لیں۔ میرے اللہ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون۔ میں ورگے مکالے جننے آئے مہمان آئے، رشتہ دار آئے، برادری والے آئے، تعلقدار آئے، میرے اللہ سب دا بہنا قبول فرمائی۔ ذکر حسین دا صدقہ سانو کسے دا محتاج نہ کری، میرے اللہ اپنی ذات دا محتاج کری، میرے اللہ اپنی ذات دا محتاج کری۔ انہاں محرم دیاں دناں دا صدقہ ساڑھے سارے اندر رزق اندر برکتاں عطا فرمائی۔ جڑا کو بندہ کاروبار دی وجہ تو پریشان ہے میرے اللہ دا کاروبار بہتر فرمائی۔ صلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتہ۔